Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan aw arba'an falyadrah asyakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallima fa in kana sholat khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana sholat tamaman kana tarhiman lisyaitani. Rawahu Muslim. Wan Abi Sa'idin lan kacerita saking Abi Sa'id Al-Khudri kang bangsa Khudri Rondia muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah alaihi ing atase Abi Sa'id Al-Khudri. Ola matur sapa Abi Sa'id Al-Khudri, ola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu ki paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh idza syakka ahadukum fi sholatihi ila akhirih. Idza syakka nalikane mamang sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh fi sholatihi ing dalem salate ahadukum falam yadri mongko ora pisan-pisan ngerti sapa ahadukum kam ing pira sholat kang salat sapa ahadukum asalasan apa telu au arbaan utawa papat falyadroh mongko becik ninggal sapa ahadukum asyakka ing mamang wal yabni lan becik netepake sapa ahadukum alama ing atase perkara istaiqona kang yakin sapa ahadukum sumaya sujudu mongko nuli sujud sapa ahadukum sajidataini kelawan rong sujudan qabla ayyusallima ing dalem sedurunge yento salam sapa ahadukum fa ing kana mongko lamun ana sapa ahadukum sholat iku sholat sapa ahadukum khamsan ing 5 rakaat syafa'na mongko ganep lahu kedue ahadukum apa salatuhu salate ahadukum wa ing kana lan lamun ana apa sapa ahadukum sholat iku sholat sapa ahadukum tamaman kelawan sampurna kanata mongko ana apa sajdata ini tarhiman iku kanggo ngenyek li syaitani maring setan. Rawa ngriwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis selanjutnya masih membahas masalah sujud sahwi. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian ada keraguan dalam sholatnya dan tidak mengetahui sama sekali berapa rakaat yang sudah dilaksanakan, apakah sudah 3 atau 4, maka tinggalkanlah keraguan itu dan yakinlah terhadap rakaat yang kamu yakini. Jadi misalkan begini, kita sholat bisa mungkin saking asiknya khusyuk atau memang pikirannya kemana-mana sampai lupa di rakaat ketiga itu lupa kita ini baru rakaat kedua apa sudah ketiga apa sudah keempat. Nah, maka keraguan itu hilangkan, ganti dengan keyakinan. Misalkan kok saya yakin ini baru 3 padahal baru 2 rakaat. Maka setelah kita menetapkan keyakinan itu, kemudian
sebelum salam kita melakukan 2 sujud sahwi. Jadi 2 sujud sahwi dilakukan sebelum salam dalam hadis ini. Kalau misalkan sholatnya itu sudah 4 rakaat, ternyata keraguan tadi, keyakinannya tadi benar bahwa keyakinannya itu 3 rakaat. Tadi saya contohkan 2, misalkan 3 ini, karena hadisnya contohnya 3 rakaat, kemudian ragu tapi dia mempunyai keyakinan 3 rakaat, lalu ditambahi 1 rakaat lagi, lagi. Setelah 1 rakaat yang terakhir, berarti kan sudah 4. Kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi. Ketika sholatnya itu memang benar-benar 4 rakaat atau tamaman, maka sujud sahwi 2 tadi itu untuk menghina setan. Karena apa? Karena setan gagal menjerumuskan kita dalam hal keraguan. Tapi kalau sholatnya itu ternyata di keraguannya tadi itu harusnya sudah tahiyat akhir, tapi dia berdiri kemudian ragu, kemudian menambahi 1 rakaat lagi karena merasa baru 3 rakaat, maka sholat 5 itu sudah dihitung menggenapi sholat yang tadi. Berarti biarpun 5 rakaat tapi tetap dihitung 4 rakaat karena dihitung genap. Wa Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah hadatsa fi sholati syai'un qala wa ma dzalika qalu shallaita kadza wa kadza qala fasana rijlaihi wastaqbalal qiblata fasajada sajdataini thumma sallama thumma aqbala ala nasi faqala innahu law hadasa fi sholati syai'un amba'tukum bi walakin innama ana basyarun ansa kama tangsawna fa idza nasitu fadhakkaruni wa idza syakka ahadukum fi sholati falyataharra as-shawaba falyutimma alaihi thumma liyasjud sajdatain muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lil Bukhari falyutimma summa yusallim summa yasjud. Wal muslimin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai sahwi ba'da salami wal kalami. Wan Ibnu Mas'udin lan kacerita saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Ibnu Mas'ud. Kala matur sapa Ibnu Mas'ud, salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu ki paring rahmat ta'zim. Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wassalama lan rahmat keselamatan. Falama sallama monggo ari kalane uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Kila mongko den dawake lahu maring Kanjeng Nabi. Kila mongko den takoni sapa lahu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah wa Rasulullah. Ahadasa fi sholati syai'un. Ahadasa ana ta perkara anyar fi sholati ing dalem salat apa syai'un suci-suci. Qala jawab sapa Rasulullah, wa ma dzalika wa ma lan iku apa dzalika mengkono-mengkono hadasa. Qalu jawab sapa sahabat, sholaita salat sapa panjenengan kadza ing mengkene wa kadza lan ing mengkene. Qala matur sapa Ibnu Mas'ud. Qala matur sapa Ibnu Mas'ud fasana mongko nata sapa Kanjeng Nabi rijlaihi ing ampean kalene Kanjeng Nabi.
Wastaqbala lan madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblata ing kiblat. Fasajada mongko sujud sapa Kanjeng Nabi sajadata ini lawan rong sujudan. Summa salama mongko nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Summa aqbala mongko nuli madhep sapa Kanjeng Nabi ala nasi ing atase para sahabat. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, innahu sak temene kelakuan iku lau hadasa lamun ana perkara anyar fi sholati ing dalem salat syai'un apa suci-wici ambak tu mongko nyampeake sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi ing hadasa. Walakin lan tetapine innama ana angin pestine utawi ingsun basyarun iku menungso angsa kang lali sapa ingsun kama tangsauna kaya oleh lali sira kabeh. Fa idza nasitu mongko ari kalane lali sapa ingsun. Falat karu mongko padha ngelingno sira kabeh ni ing ingsun. Wa idza syakka lan nalikane mamang sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh fi sholati ing dalem salat ahadukum falyataharra mongko becik ngilingo sira aswaba ing perkara bener. Fal yutimma mongko becik nyampurnakake sapa sira alaihi ing atase salat iki. Summa liyasjud mongko becik sujud sapa sira sajadataini kelawan rong sujudan. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem siji riwayat lil Bukhari kedue Imam Bukhari apa fal yutimma summa yusallim summa yasjud. Fal yutimma mongko becik nyampurnakake sapa ahadukum summa yusallim mongko nuli ulek salam sapa ahadukum summa yasjud mongko nuli sujud sapa ahadukum. Wali muslimin lan iku kedue Imam Muslim apa anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Anan nabiya setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu ki pareng rahmat taklim Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wassalama lan rahmat keselamatan. Sajada iku sujud sapa Kanjeng Nabi sajdatai sahwi ing sujud lorone sahwi ba'da salami ing dalem sakwise salam wal kalami lan dedawuhan. Hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu dari Ibnu Mas'ud yang berkata, jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW itu pernah melaksanakan sholat. Nah, dalam sholat tersebut itu Rasulullah itu gerakannya atau rokaatnya itu kurang, ada yang kurang. Jadi diceritakan kada itu ada yang seperti ini kok seperti ini, tidak seperti biasanya. Mungkin kalau sholat asar kok tidak ada tahiyat awal, padahal biasanya ada tahiyat awal. Akhirnya ditanyakan sama sahabat, ya Rasulullah, hadatsa fi sholati syai'un. Jadi Ibnu Mas'ud kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada sebuah perkara baru dalam hal sholat? Mendengar pertanyaan dari Ibnu Mas'ud, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu apa hal baru itu, wahai Ibnu Mas'ud? Jadi setelah melaksanakan sholat bersama Nabi kok sholatnya tidak seperti biasanya. Akhirnya ditanyakan seperti itu. Nah, mendengar pertanyaan itu Rasulullah kembali atau berbalik tanya, apa hal yang baru itu? Maka dijelaskan oleh para sahabat, begini ya Rasulullah, begini. Nah, setelah mendengarkan penjelasan para sahabat, Rasulullah kemudian menata atau merapikan dua kakinya. Jadi dua kakinya dirapikan sambil menghadap kiblat. Setelah
dirapikan sambil menghadap kiblat, Rasulullah sujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali, Rasulullah kemudian salam. Nah, setelah salam, Rasulullah menghadap para sahabat, jadi memutar duduknya menghadap kepada para sahabat. Nah, posisi di situ berarti Rasulullah posisi dalam keadaan duduk. Nah, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, andai kata ada sesuatu hal baru dalam ibadah sholat, tentu aku akan memberitahukan kalian semua. Jadi apapun wahyu yang diterima oleh Nabi dari Allah SWT itu selalu diberitahukan kepada sahabat. Tetapi jawaban Rasulullah selanjutnya kan, tetapi saya adalah manusia yang bisa lupa, seperti kalian semua juga bisa lupa. Ketika saya lupa, maka kalian semua harus mengingatkan. Dan ketika kalian ragu dalam hal sholat, maka ingatlah sebuah kebenaran, atau yakinilah sebuah kebenaran, kemudian sempurnakanlah sholat kamu, kemudian sujudlah 2 kali sujud. Dari riwayat Imam Bukhari itu fal yutimma summa yusallim summa yasjud. Jadi sempurnakanlah sholat, kemudian salamlah dan sujudlah. Di sini berarti sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Boleh. Kemudian riwayat yang jelas itu dari Imam Muslim. Jadi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajadatai sahwi ba'da salami wal kalami. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 sujud sahwi itu sesudah salam dan sesudah berbincang-bincang. Jadi sudah berdialog dengan sahabat itu baru melakukan sujud sahwi. Oleh Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadisi Abdi bin Ja'farin marfu'an, man syakka fi sholatihi falyasjud sajdataini ba'da ma yusallima, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Oleh Ahmad lan iku kedue Imam Ahmad, wa Abi Dawud lan Imam Abi Dawud, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i min hadisi Abdi bin Ja'far, min hadisi Abdullah bin Ja'far, saking hadisi Abdullah bin Ja'far marfu'an, kali hadis marfu. Rupanya hadis mang syakka fi sholatihi ila akhiri, man utawi sapane wong syakka iku ragu sapa man fi sholatihi ing dalem salate man, falyasjud mongko becik sujud sapa man sajdataini kelawan 2 sujudan, ba'dama ing dalem sakwuse oleh man yusallimu iku sholat salam sapa man. Wasohahalan benerake ing hadis Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi ini ada hadis marfu diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, yaitu hadis Abdullah bin Ja'far. Hadisnya itu, barang siapa yang ragu dalam sholatnya, maka hendaklah melakukan 2 sujud sahwi setelah salam. Ini jadi penguatan, sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum salam atau dilakukan sesudah salam. Walil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum faqama fi rak'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wala ya'udu wal yasjud sajdataini wa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daraqutni wal lafdhu lahu bi sanadin dhaifin. Wa anil Mughirah bin Syu'bah lan kacerita saking sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sholat mugi paring rahmat taklim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Kala iku dawuh sapa Rasulullah rupane dawuh idza syakka ahadukum ila akhirih. Idza syakka nalikalane mamang sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Faqoma mongko jumeneng sapa ahadukum fir rakaataini ing dalem rong rakaat. Fastatama mongko nyampurnaake sapa ahadukum iman hale wong kang jumeneng. Fastatama mongko sampurna sapa ahadukum iman hale jumenenge. Falyamdi mongko becik nerusno sapa ahadukum wala yaudu lan aja bali sapa ahadukum. Wal yasjud lan sujudo lan becik sujud sapa ahadukum sajdataini kelawan rong sujudan. Wa illam yastatim lan lamun ora pisan-pisan sampurna sapa ahadukum iman apane jumenenge fal yajlis mongko becik lungguh sapa ahadukum wala sahwalan ora ana sujud sahwi iku maujud alaihi ing atase yajlis. Ruang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Daruqutni lan Imam Daruqutni. Walau tu lafadz hadis lahu iku kedue Imam Daruqutni bisanadin kelawan sanad dhaifin kang apes. Riwayat dari Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Daruqutni yaitu meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda. Isi sabdanya yaitu ketika kalian semua atau ketika di antara kalian itu berdiri setelah melakukan 2 rakaat sholat, kemudian berdirinya itu sempurna, jadi berdiri yang seharusnya kan gini, jadi setelah 2 rakaat itu kan harusnya tahiyat awal dulu, tapi karena lupa itu berdiri lagi. Nah, kalau berdirinya sudah sempurna, maka lanjutkanlah berdiri dan jangan kembali duduk. Nah, lanjutkanlah berdiri, jangan kembali duduk, dan sebelum salam atau sudah salam lakukanlah 2 sujud sahwi. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang setelah 2 rakaat itu langsung berdiri tapi berdirinya belum sempurna, maka hendaklah kembali duduk. Nah, karena berdiri belum sempurna kembali duduk. Nah, ketika sudah duduk tidak usah sujud sahwi. Jadi kalau kembali duduk tidak usah sujud sahwi, tapi syaratnya berdirinya belum sempurna. Tapi kalau sudah sempurna, lanjutkan berdiri, baru nanti setelah akhir sholat melakukan sujud sahwi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai dengan hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.